Removal and addition of electron result in change of atomic radii. Kalau kita lihat, apabila kita bandingkan sodium bersama dengan sodium ion, sodium atom adalah lebih besar daripada sodium ion. Dan jika kita bandingkan atom klorin bersama dengan N-ionnya, iaitu klorid, dapat kita lihat bahawa N-ion adalah lebih besar daripada atomnya. Okay. Apabila kita diminta explain the following statements, a cation is always smaller than a neutral atom. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini, contohnya bagi sodium atom, dia mempunyai proton number 11. Sodium ion juga mempunyai bilangan proton 11. Tetapi the number of electron in sodium atom is 11, while the number of electrons in sodium ions are 10. Sebab satu elektron telah dibuang. Maka electronic configuration bagi sodium atom adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Dan kalau kita lihat, outer elektron kita adalah, outermost elektron kita berada pada N sama dengan 3. Kita ada 1 elektron di situ. Maka kita buang 1 daripada valence elektron. Maka electronic configuration bagi sodium ion adalah 1s2, 2s2, 2p6. Jadi kita boleh lihat total number of electron in sodium ion is less than sodium atom. Kita boleh lihat di sini. Jadi apabila kita lihat bilangan elektron yang berada di dalam sodium ion ini semakin kurang, kita dapat lihat bahawa repulsion between electron dalam sodium ion is less than sodium atom. Maksudnya, jadi kalau kita lihat di sini untuk sodium kita ada 2, 8, 1. Tapi untuk sodium ion kita ada 2, 8. Jadi proton masih 11, tapi elektron telah jadi 10. Untuk sodium atom, proton masih lagi 11, elektron juga adalah 11. Jadi kita lihat sekarang bahawa untuk ion, proton lebih banyak daripada bilangan elektron, bermaksud tarikan nukleus adalah semakin kuat, ataupun repulsion yang berlaku di antara elektron adalah semakin lemah. Number of shell, kalau untuk sodium atom kita lihat ada 3, tetapi bagi sodium ion sudah menjadi 2. Jadi dari segi situ kita dah nampak dari segi saiz, sodium ion semakin kecil saiznya. Okey, number of inner electron, kita boleh lihat elektron yang berada di petala terdalam adalah 2. Di petala ini kita ada 8. Jadi jumlah inner electron kita 10. Tapi bagi sodium ion, elektron di petala terdalam kita ada 2 elektron sahaja. Jadi inner elektron kita adalah 2. Di sini kita ada 10. Di sini kita ada 2 sahaja. Ini inner elektron. Okey. Apabila kita mengira efektif nuclear charge, kita akan kira dengan mengambil proton number tolak dengan inner electron. Jadi kita akan dapat 11 tolak 10, kita dapat positif 1. Dan untuk sodium 11 tolak 2, kita dapat positif
Jadi kita dapat lihat bahawa efektif nuclear charge bagi sodium ion adalah stronger. Jadi attraction between nucleus and outer electron in sodium ion stronger than sodium. Ini dilihat daripada efektif nuclear charge. Maka a cation is formed by removing one or more electrons. Okay, ion positif terbentuk daripada pelepasan satu ataupun lebih elektron. The removal of electron or electrons reduce electron-electron repulsion, but the number of proton remain the same. Bilangan proton pada dalam nukleus masih lagi kekal sama. This leads to an increase in the effective nuclear charge in the positive ion compared to the neutral atom. Thus, remaining electron experience stronger attraction from the nucleus, and the size of the cation become smaller than its atom. Bagi yang kedua, explain why an ion is always larger than a neutral atom. Okay, contohnya kita ada chloride ion versus dengan chlorine atom. Jadi proton number dia 17. Bermaksud number of electron di dalam chlorine atom adalah juga 17. Tetapi untuk chloride, satu elektron telah diterima, menjadikan chloride mempunyai 18 electrons. Jadi electronic configuration untuk chlorine adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tetapi bagi chloride, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Jadi kita boleh lihat total number of electron in chloride is more than chlorine atom. Di sini, bila elektron dia lebih banyak, so apa yang berlaku kita lihat, okey, antara elektron semua ini akan ada repulsion. Okey, antara semua elektron akan ada repulsion. Jadi repulsion between electron in chloride is more than chlorine atom. Jadi electron cloud of chloride is bigger. Kalau kita melihat kepada bilangan shell, untuk chlorine atom kita mempunyai 3 shell. Dan juga bagi chloride ion juga kita mempunyai 3 shell. Dari segi shell kita lihat sama. Dari segi number of inner electron, okay, ini has N adalah 3, maka kita ada 2, 4, 10 inner electron. Untuk ini pun kita ada 2, 4, 6, bermaksud 10 inner electron. So dari segi effective nuclear charge, proton tolak dengan inner elektron. So kita dapat proton 17 tolak dengan inner elektron 10, kita dapat positif 7. Juga bagi chloride, proton dia adalah 17 tolak dengan inner elektron dia 10, masih lagi kita dapat positif 7. Jadi sebab itu dia kata effective nuclear charge in chloride and chlorine atom are same. Okey, jadi maknanya kita tengok dari sini bahawa apabila elektron ditambah kepada atom menjadikan dia ion negatif, apa yang berlaku adalah berlakunya repulsion between electron. Okey, bila berlaku repulsion between electron in electron, ia menyebabkan electron cloud bagi anion itu bigger, menjadikan attraction between nucleus and outer electron
getting weaker dan menyebabkan saiz bagi anion is bigger than its neutral atom. Jadi, kita boleh lihat anion is formed when an atom accepts one or more electron. When electrons are added to an atom, electron repulsion increase. Since the number of protons remain the same, thus electron experience less attraction from nucleus. So size of an ion always larger than neutral atom. Jadi kalau kita lihat contoh macam kita main buat bulatan. Okey, so kalau kita buat bulatan, okey, kita ada contohnya 7 orang memegang tangan dan membuat bulatan. Dan jika kita banding, kita tambah lagi 1 orang menjadikan 8 orang memegang tangan dan membuat bulatan. Juga kita dapat lihat bulatan yang dihasilkan oleh 8 orang itu adalah lebih besar daripada 7 orang. Ini adalah cara mudah untuk kita membayangkan apabila elektron itu ditambahkan kepada neutral atom, maka bilangan elektron semakin bertambah, elektron repulsion menjadi semakin tinggi, elektron cloud menjadi lebih besar, menyebabkan saiz bagi anion always larger than the neutral atom.